बातों से आज के समय में प्रभु पिता संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जुड़े हुए सबको प्रभु पिता आपके पवित्र चरणों में रखते हैं। प्रभु पिता आज का वचन जिस बात को आपने नियुक्त किया है उसके द्वारा प्रभु पिता जो वचन देने वाला है उसको सुनने के लिए हृदय मन को प्रभु पिता खोल लीजिए। प्रभु पिता आप प्रभु पिता ऐ मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में तुझे महिमा आवाज मिले प्रभु पिता। ऐ मेरे परमेश्वर तू बढ़े और हम घटे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। आज हमारा बीच में प्रभु के दास भाई सिमजन है। ओवर टू सिमजन, में सीधे सिमजन को देना चाहते हैं ताकि परमेश्वर के वचन से बात करे। मेरे यहाँ पे लाइन कटा हुआ है, सॉरी, तो इसलिए हो सकता है। हाँ ठीक है, आगे थैंक यू। और प्रभु के दास भाई सिमजन प्रभु के वचन से बात करें। ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് രാത്രികാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ചില ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ ദൈവം അവസരമൊരുക്കിയത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. प्रभु यीशु मसीह के नाम की फिर से महिमा होने पाए। काफी सप्ताह के बाद जो है आप लोग के साथ फिर से होने के लिए परमेश्वर ने जो सहायता की, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत आभारी हूँ। നമുക്ക് കൂടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. हम लोगों को मिल नहीं पा रहा था, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में रहा, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ദൈവത്തിന്റെ മാറാത്ത സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. The most important treasure of our life is the presence of God. और हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा जो है खजाना यही है कि परमेश्वर का उपस्थिति जो कभी हटता नहीं है, कभी टहलता नहीं है, वो उपस्थिति है सबसे बड़ा अनमोल चीज हमारा അത് जीवन നമ്മിൽ നിന്നും അപഹരിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അത് ലോകത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാൽ ദൈവമക്കളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ട്രഷർ, ആ സാന്നിധ്യം നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആർക്കും അത് തൊടുവാൻ സാധിക്കില്ല. और वो जो है खजाना को कोई भी व्यक्ति अपहरण नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति हमारा बीच में सर्वदा बने रहते हैं। നമുക്കുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നത് പലതും ലോകത്തിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കാത്തത് അവന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. और इस दुनिया में हमारे पास अलग अलग चीज जो रहते हैं वो सब हो सकता है अपहरण हो जाएगा, लेकिन प्रभु को उपस्थिति कभी भी हमारा जीवन से अपहरण कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതിലൂടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കൂടെ പോയി. പാസ്റ്റർ ജീൻ ആൻഡ് ഫാമിലി വി നോ ദാറ്റ്. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം 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 നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और इस कोविड की महामारी के बीच में अलग अलग परिवार इस परेशानी को होकर गुजरा, खास करके पादरी साहब भी गुजरा और कलीसिया के कई लोग भी गुजरा, लेकिन प्रभु को उपस्थिति इस सबके बीच में आप लोग के साथ रहा, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ട്രഷർ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം. വേറെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, വാട്ട് എവർ വി ലൂസ്, യോബ് പറഞ്ഞു, വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് യു മേ ടേക്ക് ഇറ്റ്, ബട്ട് യു കനോട്ട് ടേക്ക് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഫ്രം മീ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കില്ല. और जैसे ये अयूब ने जो है बोला कि आप मेरे पास जितना चीज है अब सब आप ले लो, लेकिन अपना उपस्थिति कभी भी मेरे जीवन से मत हटाइए। ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന. ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സീരീസിലേക്ക്, വചനത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. और आज जो है हम लोग वही हमारा प्रार्थना हमेशा होना चाहिए। और आज शाम में जो वचन का पढ़ाई हम लोग जो है बीते दिन में करके आ रहा था, उसी में हम लोग वापस आ जाएंगे। എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദ ക്ലൗഡ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ്, സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹം. അതിൽ യോസെഫിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത്. എത്ര പേർക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അറിയയില്ല. യോസെഫിന്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ തുടങ്ങുവാനായിട്ട് ഇടയായി. और इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय से हम लोग सीखे आ रहा था, और विश्वासियों का जो है गवाहों का समूह के बारे में हम लोग सीख रहा था। और आते आते हम लोग यूसुफ का जिंदगी को स्पर्श कर दिया, और कितने लोगों को याद है हमको नहीं मालूम, लेकिन यूसुफ का जिंदगी के बारे में हम लोग का चर्चा शुरू किया था। യോസെഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ദർശനം 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് താൻ ചെയ്ത യാത്ര, സീസൺ ഓഫ് അൺറീസണബിൾ സഫറിംഗ്. और यूसुफ जो है अपना जिंदगी में 17 साल में उसको मिला हुआ वायदा जो है प्राप्त करने के लिए 30 साल तक उन्होंने किया हुआ जो सफर, और बिना जो है कारण का कई जो है परेशानी उन्होंने जो उठाया, वो सब के बारे में हम लोग देखा. A season where he experienced the presence of God,
एक मौसम में या एक समय में जो प्रभु को उपस्थिति को उन्होंने अनुभव किया था, and also the season where he glorified God. और एक समय था उनका जीवन में जो परमेश्वर को महिमा भी करने का। Praise the Lord. The suffering, the experience and the glorifying. ഇത് മൂന്ന് പ്രതലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. മൂന്നും ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ അല്ല, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ സഫറിങ്ങിലൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. और तीन चीज जो है उनका जीवन में जो हुआ, सबसे पहला चीज जो है परेशानी जो या माने कष्ट उनको सहना पड़ा, दूसरा प्रभु को उपस्थिति और तीसरा प्रभु की महिमा। ये तीनों बारी बारी करके तो नहीं हुआ था, तीनों एक ही समय भी उनका जीवन में हुआ था। एक समय में वो कष्ट सह रहा है, लेकिन उस वक्त में भी प्रभु को उपस्थिति भी वो अनुभव कर रहा है और उनके जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा भी मिल रहा था। പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കഷ്ടത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതല്ല ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം. ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടതയിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നു, അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്നു. ഇത് മൂന്നും ഒരുപോലെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതം. और एक भक्त का जिंदगी जो है इस प्रकार का जीवन होते हैं कि हो सकता है हम लोग सोचेंगे कि कष्ट जो है खत्म होने के बाद हम प्रभु को महिमा करेंगे, लेकिन वो एक सही मसीहियत या मसीही जीवन का जो है लक्षण नहीं है। जब हम लोग कष्ट में गुजरने के बीच में भी प्रभु को उपस्थिति को समझना और प्रभु को महिमा करना, वो एक सही मसीही जिंदगी होते हैं। കാരാഗ്രഹത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവ സാന്നിധ്യം, നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണുവാനിടയായിരുന്നു. റിച്ചാർഡ് ഉംബ്രാണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു. റിച്ചാർഡ് ഉംബ്രാണ്ട് വർഷങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് താൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നില്ല, പറുദീസയിലായിരുന്നു എന്നാണ്. और रिचर्ड मुम्ब्रांड के बारे में हम लोग बीते बार जो है सुना, उन्होंने काफी साल जो है बंदी गृह में, रोमानिया में जो बंदी गृह में डालने के बाद जब बाहर आ गया, तब उन्होंने ये बता रहा था कि हम तो बंदी गृह में नहीं थे, हम जो है परमेश्वर के साथ जो है परदीसा में रह रहा था। ലോകത്തിന്റെ കണക്കിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം വരണമെങ്കിൽ ആ ഫേസ് കഴിയണം. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഫേസ് കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ഫേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കും. That is the beauty of Christian life and that is the biggest miracle. आमीन। तो दुनिया का लोगों को उस प्रकार का कष्ट जो उनका जीवन में होते हैं, कष्ट खत्म होना चाहिए खुश होने के लिए या जो है आनंद मनाने के लिए, लेकिन एक मसीही का जिंदगी में उस प्रकार का एक अवस्था होने का जरूरत नहीं है। वो कष्ट का बीच में भी आनंद मना सकता हूं, उसके बीच में भी प्रभु को महिमा दे सकता हूं। Praise the Lord. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ a leader was in making എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടത്. a leader was in making. യോസേഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തനായ നേതാവിനെ ദൈവം വാർത്തെടുക്കുകയായി. और बीते बार हम लोग जो है ये सीख रहा था कि एक अगुआ बन रहा है, परमेश्वर एक अगुआ को जो है बना रहा है या उसको तय कर रहा है, उसके बारे में हम लोग सीखा। എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഫേസിൽ how is proven as a leader, ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭക്തനായി താൻ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട 3 സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. लेकिन आज के दिन में जो है हम जो है 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता है, कैसे वो एक प्रभु का अगुआ के रूप में कैसे जो है पता चला या कैसे परमेश्वर का जो है क्या बोल सकता है कि परमेश्वर के सामने कैसे प्रकट हो गया एक अच्छा अगुआ के रूप में, उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 49 അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ യോസേഫിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. उत्पत्ति के किताब उसका 49 का 2 पद में जो यूसुफ के बारे में जो आशीष का वचन हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, Joseph, you are a fruitful vine growing near a stream and climbing a wall. Enemies attacked with arrows, refusing to show mercy, but you stood your ground, swiftly shooting back with the help of Jacob's God, the all-powerful one. His name is the shepherd, Israel's mighty rock. Oh, praise the Lord. आमीन। तो यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय 49 और उसका 22 वाला पद। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगे हुए फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है, धनुधारियों ने उसको
खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसे पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് യോസേഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു മുന്തിരിവള്ളി എന്നാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. तो वहां पे हम लोग ये सीखते हैं कि यूसुफ जो है सबसे फलवंत एक दाखलता है करके हम लोग वहां पे सीखते हैं। 49:22. Okay, I'm sorry, 49:22. Okay, yes 49:22 ആണ്. yes Yeah. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യോസേഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ആ ഫലപ്രദമായ വൃക്ഷം എവിടെയാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്? നീരുറവിന് അരികെ നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം. അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ മതിലിന്മേൽ പടരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വില്ലാളികൾ അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചു, അവർ എയ്തു, അവനോട് പൊരുതു. They attacked him. പക്ഷെ അവന്റെ വില്ല് ഉറപ്പോടെ നിന്നു. അവന്റെ ഭുജം യാക്കോബിന്റെ വല്ലഭന്റെ കയ്യാൽ ബലപ്പെട്ടു, ഇസ്രായേലിന്റെ പാറയായ ഇടയന്റെ നാമത്താൽ തന്നെ. Oh, what a powerful words. तो यहाँ पे जो बताने वाला जो बात जो है कितना शक्तिशाली बात है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारा और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। Oh, praise the Lord. Hallelujah. You stood your ground. യോസേഫേ, നീ പ്രൂവ് ചെയ്തു. നിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ നീ ആശ്രയിച്ച് നീ പ്രൂവ് ചെയ്തു. യു സ്റ്റുഡ് യുവർ ഗ്രൗണ്ട്. ഒത്തിരി പേര് നിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു, പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നീ എന്ത് ചെയ്തു? നീ ഉറച്ചു നിന്നു. യു സ്റ്റുഡ് യുവർ ഗ്രൗണ്ട്. और यूसुफ के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, यूसुफ आपको जो है बहुत सारा लोग जो है तुम्हें आक्रमण किया, बहुत सारा लोग तुम्हें सत्यानाश करने के लिए कोशिश किया, तुम्हारा पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन तुम्हारा एक विशेषता यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बीच में भी तुम दृढ़ रहा। കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? യാക്കോബിന്റെ ദൈവം, നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഓൾ പവർഫുൾ വൺ. ആ ദൈവത്തിലായിരുന്നു നിന്റെ ആശ്രയം. ഇസ്രായേലിന്റെ യുഗങ്ങളുടെ പാറയായ കർത്താവിലായിരുന്നു അവന്റെ ആശ്രയം, യാഹോവയിലായിരുന്നു അവന്റെ ആശ്രയം. और उसको पता है उसका कारण क्या है, क्यों दृढ़ रहा है। वहां पे लिखा हुआ है उसका भरोसा, वो शरणगत किया कि उसका पिता याकूब का परमेश्वर, जो शक्तिशाली जो परमेश्वर यहोवा पर उन्होंने शरणगत किया, या उसको उन्होंने शरण लेने के कारण उन्होंने दृढ़ रहा। हालेलुया। അവന്റെ character, this character has been proven. It was put to test. It has been tried, test, and he passed with flying colors. और उनका चरित्र जो है परीक्षा में जो है जाने दिया, उसके चरित्र को जो है जांच लिया, लेकिन उस चरित्र को जांचने, उनका चरित्र को जांचने के समय भी वो जो है उस चरित्र वो एग्जाम या उस परीक्षा को पार हो गया और वो जीत के जो है बाहर निकल गया। നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാപം ചെയ്യാത്തത് അവസരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. और हम लोग जो है कभी पाप इसलिए नहीं करते हैं कि हमें अवसर नहीं मिलने के कारण है, हम लोग को पता चलेगा। പാപത്തിന് അവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. पाप को जो है मौका मिलने पर हो सकता है हम लोग पाप करेगा ही। പണ്ടൊരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ ഒരു രസകരമായ ഉദാഹരണം, ഒരു ബോയ് സ്കൂളിലല്ല, ഒരു ടീനേജിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു, നീ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. और एक बार जो है एक बुजुर्ग के व्यक्ति एक जो किशोर लड़का से पूछा कि कभी भी आप जिंदगी में कभी हरा है कि नहीं। അത് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞു, നോ, ഞാൻ ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റിട്ടില്ല. तो उन्होंने जो है उनको जवाब दिया, नहीं, मैंने अभी तक जो है कोई भी परीक्षा में नहीं हरा। അപ്പൊ കേട്ട വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായോ, ഇവൻ ആളൊരു മിടുക്കനാണെന്നല്ലോ, അപ്പൊ ഇതുവരെ ഒറ്റ പരീക്ഷയിൽ നീ തോറ്റിട്ടില്ലേ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. और जो सुनने वाला व्यक्ति को जो है और अद्भुत लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये तो एक बहुत स्मार्ट एक लड़का है, तो फिर से उनसे पूछा, अभी तक एक ही एग्जाम या एक ही परीक्षा में तुम नहीं हारे थे?
അപ്പോൾ അവസാനം ചോദിച്ചു അത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു നിനക്ക്? How did you achieve this? और आखिरी में जो है उन्होंने पूछा, ये किशोर लड़का से पूछा, कैसे तुम कर दिया? अभी तक एक एग्जाम भी तुम नहीं हरा, कैसे तुम कर दिया था? പയ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതുവരെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. वो लड़का ने जो है इस प्रकार का जवाब दिया कि भाई साहब, हम जो अभी तक स्कूल में तो पढ़ा ही नहीं, स्कूल में गया ही नहीं. സ്കൂളിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ട് പരീക്ഷ ജയിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഇവിടെ യോസെഫിന്റെ അവസ്ഥ. यहाँ पे यूसुफ का जिंदगी में उन्होंने स्कूल नहीं जाने के कारण एग्जाम जो है जीत लिया करके जो है जवाब का बात नहीं है. ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷകളിലൂടെ അവൻ കടന്നുപോയി. काफी बार उन्होंने परीक्षा में होकर गुजरा था. എനിമീസ് അവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. दुश्मन उनको काफी बार सताया है. സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ അവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. अपने भाई लोग भी उनको सताया. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു യോസെഫ്. जिंदगी का हर एक जो है कोने से परीक्षा जो है सामना करने वाला एक व्यक्ति था यूसुफ. ഉപകാരം ചെയ്തവർ മറന്നുപോയി. Those who have helped him, he has helped lot of people, they forgot him. അവനെ മറന്നു. और जिनको जो है उन्होंने उपकार किया था, फायदा किया था, वे लोग भी उनको भूल गया था. ഇങ്ങനെ പരീക്ഷ ജയിച്ച് പാസ്സായ ഒരു പ്രൂവൺ ലീഡർ, ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ പേരാണ് യോസെഫ്. और इस प्रकार परीक्षा को पार करके जीता हुआ एक माने क्या बोलते हैं, पार किया हुआ एक अगुआ, उनका नाम है यूसुफ. हालेलुया. സഫറിംഗ് മാത്രമല്ല, he was proven. ഇന്ന് രാത്രികാലം എനിക്ക് നിങ്ങളോടും എന്നോടും ചോദിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്, ഈ പരീക്ഷയുടെ മധ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? whether we'll be able to come out of this with flying colors. और इन्होंने जो है दिखाया भी कि उन्होंने जो है अपना चरित्र सही रखे, दिखाया भी उन्होंने एक अगुआ है. तो आज का सवाल ही है कि हम लोग आजकल सामना करने वाला जो महामारी या परीक्षा, अलग अलग परीक्षा जो आप अपना जिंदगी में जो सामना करते हैं, उससे आप सही चरित्र के साथ बाहर निकल सकता है कि नहीं, वो अपने आप से पूछने वाला सवाल है. Praise the Lord. 3 ടെസ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 3 ടെസ്റ്റ്. 3 जो है परीक्षा जो उनका जीवन में हुआ था, उसको मैंने आपके सामने लाना चाहते हैं. Number 1, the test of sexual immorality. सबसे पहला जो है परीक्षा उनका जीवन में जो हुआ था कि यौन संबंधित बातों से जो है होने वाला परीक्षा. ധാർമ്മികമായ സെക്ഷൽ ഇമ്മോറാലിറ്റി, അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് യോസെഫ് പാസ്സായി. और वहां पे जो है क्या बोलते हैं, व्यभिचार का एक मौका जो उनको मिला, या उनको यौन संबंधित बातों का जो है अधार्मिकता में उन्होंने जीत लिया. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 39 അധ്യായം 9 വാക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത്. No one in my master's house is more important than I am. The only thing he has not given me is you, and that is because you are his wife. പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ അവളുടെ കൂടെ കിടക്കുവാനായിട്ട് യോസെഫിനെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ യോസെഫ് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, I won't sin against God by doing such a terrible thing as this. और वहां पे जो है उनको सबसे पहला जो है क्या बोलते हैं, सबसे पहला प्रलोभन जो मिला था उनका, जो जिस घर में उन्होंने जो है रखा हुआ था, उस घर में वहां पे जो है उसका मालिकिन उनको बार बार जो है बोलने लगा कि मेरे साथ सोने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है, can you repeat the verse? Yeah, so what did he say? I won't sin against God by doing such a terrible thing as this. ഞാൻ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് യോസെഫ് പറയും. Can you repeat the reference please? Yeah, Genesis chapter 39 verse 9. ओके, उसका 9 पद में जो है उन्होंने जो है देने वाला जवाब देखिएगा. उनको पाप करने के लिए, अनैतिकता करने के लिए मौका मिलने के बाद भी उन्होंने जो है बोल रहा है कि ये बोल रहा हूं कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं. Hallelujah. Oh, praise the Lord. എന്നിട്ട് 10ാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ്, അവൾ ദിനം പ്രതി യോസെഫിനോട് പറഞ്ഞിട്ടും അവളോട് കൂടെ ശയിപ്പാനോ അവളുടെ അരികെ ഇരിപ്പാനോ അവൻ അവളെ അനുസരിച്ചില്ല.
और उसका 10वां वाला पद जो है लिखा हुआ है, जो ध्यान से सुनिए, और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसको उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവൻ തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ വീട്ടിനകത്ത് ചെന്നു. വീട്ടിലുള്ളവർ ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was a perfect situation from a worldly perspective to commit a sin. और एक दिन वो अपना काम करने के लिए उस घर में गया था, उसमें और कोई नहीं था वहां पे काम करने के लिए। माने दुनियादारी तरीका में देखेगा तो पाप करने के लिए जो मिला हुआ सबसे उत्तम एक अवसर, ആരും കാണുന്നില്ല, സഭയിലെ പാസ്റ്റർ ഇല്ല, സഹോദരന്മാരില്ല, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല, ആരുമില്ലാതെ പാപം ചെയ്യാൻ ഇതുപോലൊരു അവസരമിനോ ഇല്ല. और कोई नहीं देख रहा है कि पादरी साहब नहीं है, कलीसिया का पास्टर नहीं है, विश्वासी नहीं है, और कलीसिया का कोई भाई या बहन नहीं है, तो पाप करने के लिए इतना अच्छा मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। And you know what Joseph did? आपको पता है यूसुफ ने क्या किया था? അവൾ ഇത് പറയുക മാത്രമല്ല, 12ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൾ അവന്റെ വസ്ത്രം കയറി പിടിച്ചു, എന്നോടുകൂടെ ശയിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൻ തന്റെ വസ്ത്രം അവളുടെ കയ്യിൽ വിട്ടേച്ച് പുറത്തേക്ക് ഓടിക്കളഞ്ഞു. He ran away. आमीन। उसका 12वां पद में जो है लिखा हुआ, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वो अपने वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുവാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചു. വീണ്ടും വീണ്ടും അവനെ ആ പരീക്ഷയിൽ പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. He's running away from sin. और वहां पे देखिएगा कि उनको बार बार जो है प्रलोभन देने के लिए वो औरत ने जो है कोशिश किया और बार बार पाप कराने के लिए प्रलोभन देते रहा, लेकिन एक भक्त का जिंदगी देखिएगा कि उन्होंने पाप करने के लिए मौका मिलने वाला जगह से, प्रलोभन अधिकतर होने वाला जगह से उन्होंने भाग रहा है। നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാംസൺ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. എന്നാൽ ആ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി, യോസേഫ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ആ മാധുര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വാക്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം. और मैंने एक और पद जो है आपके सामने रखना चाहता है, जिनके विषयों के बारे में हम लोग आगे को देखेंगे, जिनका नाम है शिमशोन। लेकिन यूसुफ ने जो है किया हुआ, जो लिखा हुआ पद का मीठापन को और समझने के लिए एक और पदों को मैंने आपके सामने बताएंगे। ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം 15-16 വാക്യങ്ങൾ. The book of Judges chapter 16 verse 15 and 16 says like this. और न्यायों का किताब उसका 16 अध्याय उसका 15 और 16वां पद जो है इस प्रकार कहते हैं. Then she said to him, who Delilah ആരോട് പറയുകയാണ്? ശിംശോനോട് പറയുകയാണ്, how can you say I love you when you won't confide in me? This is the third time you have made a fool of me and have been told the secret of your great strength. നിന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്തെന്ന് നീ ഇതുവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ദലൈല ആരോട് പറയുകയാണ്? ശിംശോനോട് പറയുകയാണ്. वहां पे जो है न्यायों की किताब में हम लोग दूसरा व्यक्ति जो शिमशोन को देख रहा है, वहां पे शिमशोन और दलीला का बीच में जो है बातचीत हो रहा है, उस वहां लिखा हुआ है, तब दलीला ने उसे कहा, तेरे मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहते हैं कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बैल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। ഓ 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, അതും ആ 16-ാമത്തെ വാക്യവും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 39-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം. Right? Just wanted to bring that to you. आप लोग थोड़ा सा nagging, आप लोग थोड़ा सा जो है मैंने तुलना कीजिएगा। अभी जो पद मैंने जो पढ़ने जा रहा है, न्यायों की किताब 16 का 16 और उत्पत्ति की किताब जो है 39 का जो है 10 पद को आप लोग थोड़ा सा तुलना कीजिएगा प्लीज. അവിടെ പറയുകയാണ്, with such nagging she prodded him day after day until he was sick to death. And 17-ാമത്തെ വാക്യം, so he told her everything. वहां पे जो है लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि 16 पद में इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया
और यहां तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। യോസെഫ് എന്ത് ചെയ്തു? യോസെഫ് ഓടി. यूसुफ ने क्या किया था? यूसुफ ने जो है माने दौड़ गया और भाग गया था। സാംസൺ എന്തോ ചെയ്തു? അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടു. शिमशोन ने क्या किया? शिमशोन उस प्रलोभन को अधीन हो गया। Praise the Lord. हालेलुया। Are you able to understand this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ, യോസെഫും ശിംശോനും. परमेश्वर ने जो है बुलाया हुआ दो लोग, एक यूसुफ, दूसरा शिमशोन। രണ്ടുപേരും ക്ലൗഡ് ഓഫ് വിറ്റ്നസസിൽ പേര് പറയപ്പെട്ടവരാണ്. दोनों लोग जो है, दोनों का नाम लिखा हुआ है कि गवाहों का समूह के अंदर में। നമ്മളത് പിന്നീട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നോക്കണം, രണ്ടുപേരും പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെട്ടു. लेकिन उन दोनों के बारे में हम, शिमशोन के बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन देखिएगा कि दोनों को एक ही तरह का परीक्षा हुआ था। ശിംശോന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അയ്യോ യോസെഫിന്റെ പരീക്ഷ അത്ര കഠിനമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. शिमशोन को यह नहीं बोल सकता है कि यूसुफ का परीक्षा उतना कठिन नहीं है इसलिए यूसुफ बच गया है। യോസെഫിന്റെ സമയത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശിംശോന്റെ സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫിലിസ്തീനെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. यूसुफ का समय में कोई नहीं था यूसुफ के पास, लेकिन शिमशोन का कहानी में कई फिलिस्ती लोग कम से कम उसके आसपास में था। യോസെഫിന് പാപം ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ഇല്ല. यूसुफ को पाप करने के लिए एक इतना सुनहरा एक मौका और कभी नहीं मिलेगा। പക്ഷെ ദൈവ സാന്നിധ്യം സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്ത, ദൈവ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ യോസെഫ് പറയുകയാണ്, ആരുമില്ലെങ്കിലും എന്നെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം അവിടെയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. लेकिन प्रभु का उपस्थिति को समझने वाला यूसुफ जो बता रहा है उस औरत से कि हो सकता है कोई नहीं देखेगा मेरा पाप को, लेकिन मुझे, मेरे ऊपर में नजर रखने वाला, मुझे देखने वाला एक प्रभु है। ശിംശോൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ യോസെഫ് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഈ മുറിയിൽ ആരുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? आमीन। तो शिमशोन जो है प्रभु को उपस्थिति को नहीं समझते हुए पाप करने के वक्त में यूसुफ प्रभु को उपस्थिति को समझकर बता रहा है कि कैसे में प्रभु का विरोध में पाप करेंगे। യോസെഫ് ഓടി. यूसुफ व्यभिचार से भाग गया। Praise the Lord. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തിമോഥെയോസിനോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, flee from sexual immorality. और प्रेरित पौलुस जो है तिमोथी को बोलने वाला जो है एक पद है जो तिमोथियों का पत्र में, आप जो है अनैतिकता से भागना। Don't try to be over smart like Samson. Samson അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ നിന്നു, and I was overconfident, and we are going to see that in very detail. I don't get into that. പക്ഷേ യോസെഫ് തന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഓടി. और बस शिमशोन ने सोचा कि मैंने पाव में नहीं गिरेंगे, सोचकर उसके आसपास थोड़ा बहुत जो है रहकर आखिर में तो पाव में गिरना ही पड़ा। लेकिन यूसुफ को देखिएगा, उन्होंने जो मिलने वाला मौका, उनको पाप जो है करने के लिए मिला हुआ मौका से उन्होंने तुरंत भाग गया। ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? പാപത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയാണോ, അതോ നമ്മൾ ഓടുകയാണോ? भाइयों बहनों, कि मेरा सवाल यही है कि पाप के बारे में हमारा प्रत्युत्तर कैसे है? जब पाप हमारे पास आते हैं, पाप करने का मौका हमारे पास आते हैं, आप उसी आसपास में जो है पाप नहीं करेंगे सोचकर रह रहा है, या पाप से जो है आप भागने के लिए कोशिश कर रहा है? എന്റെ ഒരു പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ലൂക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. हमारा भाई जो है लूक जो है बताया हुआ एक बातों को मैंने जो है अभी स्मरण कर रहा हूं। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ചാനൽ നമ്പർ 38 കണ്ടുകൂടാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നീ 37 കിടന്ന് കളിക്കരുത്. उन्होंने इस प्रकार जो है बताया कि जो है टीवी का चैनल नंबर 38 में जो है नहीं देखने वाला चीज जो है आपको पता है उसमें है, तो आप जो है उसके आसपास का कोई भी चैनल को भी मत देखिए, 37 या 38 को भी मत देखिएगा। 37-39 നിന്നുകൊണ്ട് നീ ഞാനിന്മേൽ കളിക്കരുത്, TV ഓഫ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരു സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞ ഓർക്കുക.
उन्होंने जो है अपना एक प्रवचन में इसी प्रकार बताया था कि एक चैनल में जो है नहीं देखने के लिए जो है आप माने देखने के लिए प्रभु को पसंद नहीं चीज जो है आते हैं, उसके आगे या पीछे वाला चैनल भी आप मत देखिए, आप टीवी बंद करके वहां से निकल जाओ। ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുകൂടാത്തത് കാണുമ്പോൾ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഡോണ്ട് ലിങ്കർ അറൗണ്ട് ദേർ. ഹല്ലേലൂയ. ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ഫൂൾ യുവർസെൽഫ്. और जो है एक जो है वेबसाइट में जो है आपको कुछ चीज देख लिया तो उससे जो है वहां से और कोई जो है वेबसाइट में आपको उसको ले जा रहा है, जहां पे जो है आपको पाप का जो है कई मौका वो दे रहा है, तो आपको वहां पे रहना नहीं है, उसको बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടി കളിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത ഒരു പക്ഷെ ആങ്കർ ആണെങ്കിൽ ആ ആങ്കറിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഓടി പോകണം. आपको जो है प्रलोभन देने वाला वक्त से आपने भागना चाहिए। हो सकता है आपका कमजोरी जो है, आपका दुर्बलता जो है क्या बोलते हैं, गुस्सा करने वाला एक दुर्बलता होगा, या आप जो है एक क्रोधित व्यक्ति होगा, तब आपको एक काम करना चाहिए जहां पे क्रोध देने वाला जो है अवसर आपको मिलते हैं, मौका मिलते हैं, वहां से आप भागने के लिए प्रयास करो। എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല. और इब्रानियों का पत्री में हम लोग यही पढ़ते हैं कि वहां पे जो है उन्होंने बता रहा है कि इब्रानियों के लोगों को बता रहा है कि पाप को सामना करने के लिए तुम लोग जान भी चले जाए जैसा आप लोग जो है उसको सामना नहीं किया है। പാപത്തോട് നിങ്ങൾ പോരാടണമെന്നാണ് അവിടെ എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നത്. और इब्रानियों का रचयिता इस प्रकार बोल रहा है कि पाप से तुमको लड़ना ही है। പാപത്തോട് പ്രാണത്യാഗത്തോളം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ യുവർ സ്ട്രഗിൾ അഗൈൻസ്റ്റ് സിൻ യു ഹാവ് നോട്ട് യെറ്റ് റെസിസ്റ്റഡ് ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഷെഡിങ് യുവർ ബ്ലഡ്. നിന്റെ രക്തം ചോർന്നൊലിക്കുന്ന, രക്തം വാറുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ നീ പോരാടിയിട്ടില്ല. Can you tell the reference? എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം. और इब्रानियों का पत्र 12:4 में जो है इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। इसका मतलब है कि पाप जो है आने के वक्त में जान चले जाए तो भी वहां से भागने तक उसको लड़ना चाहिए, वहां पे रहना ही नहीं चाहिए। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഇന്റൻസിറ്റി. പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നല്ല, പോരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പ്രാണത്യാഗത്തോളം, ഒരുപക്ഷെ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പാപത്തോട് നമ്മൾ പോരാടണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. और वहां पे जो है बताने वाला शब्द का तीव्रता को आप लोग थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप पाप से सामना नहीं किया करके नहीं बता रहा है, आप पाप को लड़ने के लिए या पाप से जो है सामना करने के लिए तुम्हारा लहू भी बह जाए तो भी तुम उतना तक नहीं किया है करके लिखा हुआ। നമ്മളെല്ലാം ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലെല്ലാം രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഒരു പക്ഷെ പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ ഒരു പക്ഷെ രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും പാപത്തിന് നിങ്ങൾ അടിമപ്പെടരുത്. और जो है हम लोग जो है शहीद के बारे में देखते हैं, हमारा देश में शहीद होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बोल रहा है कि तुमको पाप नहीं करने के लिए एक दिन शहीद बनना पड़ जाएगा, तो भी तुम पाप नहीं करना, तुम शहीद बनने के लिए ही चुनना। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവൻ നയിക്കണം. ഒരുപാട് പേരുടെ ടെസ്റ്റിമണി നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ദാവീദിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ട ദാവീദ് 2 ശമൂവേൽ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു, ദാവീദ് യുദ്ധത്തിന് പോകാതെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരുന്നു. He was just walking around the court. और हम लोग को काफी लोगों का कहानियां हमें मालूम है कि उसमें से एक है कि दाऊद का कहानी जो पहला शमूएल उसके 11 अध्याय में उसमें लिखा हुआ है। युद्ध चल रहा है, युद्ध में जाने के जगह पर उन्होंने अपना जो है राजमहल के ऊपर में छत पर जो है टहल रहा था। അവൻ അവിടെ ആ കോട്ടയാടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और उस जो है छत पर उन्होंने टहलने के वक्त में he saw a woman bathing. उन्होंने एक औरत को देखा जो नहा रही है.
പിന്നീട് നടന്നത് നമുക്കറിയാം. उसके बाकी आपको मालूम है. ഓടിപ്പോകേണ്ട ദാവീദ് दौड़ने वाला दावीद പാപത്തിലകപ്പെട്ടു. पाप करने के लिए वहां पे उनको मौका मिला और वो पाप का अधीन हो गया. But look at Joseph. लेकिन यूसुफ को देखिए, Joseph ഓടി. യൂസുഫ് ने भाग गया. ഓ, തന്റെ പൊസിഷൻ, തന്റെ വിലയേറിയ വസ്ത്രം കളഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആ പൊസിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ഓടുകയാണ്. और यूसुफ भाग रहा है. उनका जो पोजीशन उनको नहीं चाहिए समझकर उन्होंने भाग रहा है. उनको मिला हुआ जो अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए समझकर वो भाग रहा. അവന്റെ പൊസിഷൻ പൊത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ അവനുള്ള പൊസിഷനെയും അവന്റെ ലോകപ്രകാരം തനിക്കുള്ളതിനെല്ലാം വലിച്ചു കീറിക്കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യോസെഫ് ഓടുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ദൈവത്തോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ വേണ്ടി, ദൈവത്തോട് ലോയൽ ആയിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി. यूसुफ भाग रहा है. उस परिवार में उसको मिला हुआ पद को छोड़कर, उनका जो है समाज को उन्होंने मिला हुआ पद को छोड़कर प्रभु से वफादार रहने के लिए उन्होंने पाप से भाग रहा. हालेलुया. Praise the Lord. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. യോസെഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ്, the test of spiritual pride. और यूसुफ का दूसरा जो परीक्षा आत्मिक घमंड का एक परीक्षा. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യോസെഫിനെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം പറയുവാനായിട്ട്. और उस बीच में यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था कि सपना का जो है मतलब को लोगों को समझाने के लिए या बताने के लिए. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, യോസെഫ് said to them, അവനോട് കൂടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പാനപാത്രവാഹകനോടും അപ്പക്കാരനോടും അവരുടെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ യോസെഫ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഉൽപ്പത്തി 40:8 നമ്മൾ കാണുന്നത്. और उत्पत्ति का किताब उसका 40 का 8 में हम लोग यही पढ़ते हैं कि वहां पे उनके साथ जो है कैदी बनकर रहने वाला 2 लोगों को वे लोग जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न का अर्थ जो है यूसुफ बता रहा है करके हम लोग देखते हैं. അപ്പോൾ യോസെഫ് അവരോട് പറയുകയാണ്, do not interpretation belong to God, tell me your dreams. और उन्होंने जो है 40 का 8 में जो है उन लोगों से बातचीत कर रहा, उन्होंने उनसे कहा हम दोनों സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ദൈവത്തിനുള്ളതല്ലയോ, അത് എന്നോട് പറവിൻ. which verse 8 yes तो उसमें बोल रहा है कि यूसुफ ने उसे कहा क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है, मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ. അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം എനിക്കുള്ളതല്ല, സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു. और वहां पे यूसुफ बोल रहा है सपने का अर्थ जो है बताना मेरा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है, लेकिन प्रभु का एक प्रतिनिधि होकर आप जो है सपना मुझे बता सकता है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ച് അത് നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗാർലൻഡുമായി എന്റെ അടുത്ത് വരരുത്, യോസെഫിൻ മിടുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരരുത്. और कहने का मतलब यही है कि इस सपना का अर्थ मेरे बताएंगे और इस अर्थ जो है पूरा होने के बाद आप लोग जो है फूल का माला को लेकर मत आइएगा मेरे पास मुझे धारण करने के लिए, मुझे स्वीकारने के लिए, क्योंकि यूसुफ ने जो है बताया हुआ बात जो है सही हो गया, इसलिए यूसुफ को महिमा देने के लिए मत आना. No, please don't do that. यूसुफ बोल रहा है नहीं ऐसे कभी भी आप लोग नहीं सोचना, अगर इस अर्थ को मैंने बता रहा है वो अर्थ सही हुआ है तो भी आप लोग मुझे जो है आदर नहीं करना. Praise the Lord. Hallelujah. Pride നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് സ്പിരിച്വൽ പ്രൈഡ്. ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പറയുമായിരുന്നു, എന്റെ പേരങ്ങ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, ഞാനാണ് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനക്കാരൻ. और इस प्रकार जो है देखिएगा तो हमारा जीवन में भी कभी कभी आ सकता है कि ये बात जो है आत्मिक घमंड जो है आ सकता है. अगर मैं यूसुफ का जगह में होता तो मैं बताएंगे कि मेरा नाम जो है आप लोग जो है पब्लिश कर लो, क्योंकि मैं ही जो है स्वप्न को जो है व्याख्यान किया ना, इसलिए मेरा नाम अगर कहीं भी बता सकता है तो बता दो, लोग जो है थोड़ा सा मेरे नाम को सुनने दीजिए. ആത്മീക നിഗളം കൊണ്ട് വീണു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. How many people have fallen down because of the spiritual pride?
सॉरी 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 मिस्टेक। तो सिमरन सिमरन थोड़ा सा म्यूट कर सकता है, मैं यहाँ से म्यूट नहीं हो पा रहा। तो कितने लोग जो है क्या बोलते हैं, इसमें जो है आत्मिक घमंड आने के कारण कितने लोग जो है गिर गया है अपना आत्मिक जीवन में। എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്ക്, യോസേഫിനെ നോക്ക്. യോസേഫ് പറയുകയാണ്, സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്, അത് നീ എന്നോട് പറയാം, പക്ഷേ അതിന്റെ മാനവും മഹത്വവും ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്. और यहाँ पे जो है यूसुफ बोल रहा है कि सपना आप मुझे बता सकता है, क्योंकि उसका अर्थ लेकिन मेरा नहीं है, प्रभु ही जो है उसका अर्थ को बताएंगे, लेकिन उसका सारा आदर और महिमा प्रभु को मिलने पाए, अर्थ जो है मैं आपको बता सकता हूं प्रभु के द्वारा। Oh, praise the Lord. Let's be very careful. Let's be very careful. Spiritual pride, spiritual pride. आत्मिक जो है घमंड जो है हमारा जीवन में नहीं आने के लिए हम लोग बहुत परवाह रखना, ഞങ്ങളെയൊക്കെ മെന്റർ ചെയ്ത ഒരു ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, അർഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലായ അപ്രീസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കണം, വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചോണം. हमारा जो है एक प्रभु के दास जो है उनका कमेंट्री में इस प्रकार लिखा हुआ है कि आपको जो है मिलने से ज्यादा आदर कहीं भी मिल रहा है तो वहां से आप भागे जाइएगा, उसमें जो है आप कभी भी मन मत लगाइए, और चाहे तो एक दिन का उपवास भी करके पूरा आदर और महिमा प्रभु को दे दो। Embrace the criticism but run away from pride. आप जो है जितना लोग आपको खंडन कर रहा है उस खंडन को आप स्वीकार सकता है, क्योंकि आपका जीवन में कोई भी परिवर्तन लाने के लोग खंडन को मदद करेंगे, लेकिन आप जो है जीवन में मिलने वाला आदर को आप जो है ज्यादा प्राधान्यता मत दो, आप वहां से भाग लो। Praise the Lord. അവിടെയാണ് അത് സ്ലിപ്പറി ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. നമ്മളെ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നുമെങ്കിലും അത് നമ്മെ ഹംബിൾ ആക്കി മാറ്റും, നമ്മെ താഴ്ത്തും. എന്നാൽ മറ്റേത് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. आपको जो है अगर कोई भी व्यक्ति खंडन कर रहा है, आपको सुधरने के लिए बोल रहा है, हो सकता है आपको जो है उसके लिए खराब लगेगा, लेकिन वो आपके फायदा के लिए है, आपके आत्मिक जीवन को बनाने के लिए बातों को समझ लीजिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको ज्यादा प्रोत्साहन कर रहा है, प्रोत्साहन मतलब ज्यादा आदर कर रहा है, ज्यादा महिमा दे रहा है, तो वो जो है एक फिसलने वाला जगह है, वहां पे आप फिसल सकता है, गिर जा सकता है। മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ 41:16 വാക്യം ഇങ്ങനെ, ഫറവോനും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. और आगे बढ़ेंगे कि वहां पे एक और फरो भी जो है उसका आगे को हम लोग देखेंगे तो फरो भी जो है एक सपना को देख लिया था। അതിന്റെ 16 വാക്യത്തിൽ ഫറവോൻ അവസാനം, ഞാനതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, ഫറവോൻ യോസേഫിനെ വിളിച്ച് തന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യോസേഫെ നീ ഒരു സ്വപ്നം എനിക്ക് വേണ്ടി വ്യാഖ്യാനിക്കണം. और उसका आखिरी जो है जगह में हम लोग ये पढ़ते हैं कि फरो जो है एक सपना देखा और यूसुफ को ले जाके फरो जो है यूसुफ को बोल रहा है, यूसुफ मैंने एक सपना देखा और तुम जो है उस सपना का मतलब हमको बताना है। 15 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, വളരെ രസകരമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഫറവോൻ യോസേഫിനോട്, ആരാണ് ആ രാജ്യത്തിലെ രാജാവ്, ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു, അതിനെ വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ ആരുമില്ല, nobody is there to interpret, പക്ഷേ നീ ഒരു സ്വപ്നം കേട്ടാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. और उसका 41 का जो है 15 में इस प्रकार पढ़ते हैं, फिरौन ने यूसुफ से कहा मैंने एक सपना देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। യോസേഫിന്റെ മറുപടി, നീ കേട്ടത് ശരി തന്നെയാ രാജാവ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് നമ്പർ 1 എന്നാണോ യോസേഫ് അവിടെ പറഞ്ഞത്? वहां पे यूसुफ का जो है जो जवाब को देखिएगा, यूसुफ ने ये ऐसे बोला है कि हाँ फरो राजा, आपने जो है सुना है, सही है, हम ही जो है सपना का अर्थ बताने वाला है। ഞാനാണ് അതിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നാണോ യോസഫ് പറഞ്ഞത്? मैं ही उसका स्पेशलिस्ट है करके यूसुफ क्या जवाब दिया? യോസഫിന്റെ മറുപടി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. यूसुफ का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। യോസഫ് ഫറവോനോട്, ഫറവോനെ ഞാനല്ല. यूसुफ जो है फरो को बोल रहा है, मैं तो कुछ नहीं जानता, ഞാനല്ല, ദൈവം തന്നെ ഫറവോന് ഉത്തരം നൽകും.
परमेश्वर ही फरोन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया, Oh, praise the Lord. हालेलुया। He is passing the second test of spiritual pride. और यहाँ पे जो है उन्होंने अपना जिंदगी का आत्मिक घमंड का दूसरा परीक्षा को पार हो रहा। ഒരുപക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ പാസ്സായ പലരും ഇവിടെ പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. हो सकता है पहली वाला परीक्षा जो व्यभिचार का अनैतिकता का परीक्षा में जो पार हुआ, काफी लोग हो सकता है आत्मिक घमंड का परीक्षा में हार जा सकता है। എന്നാൽ യോസേഫ് ഇവിടെ വിജയശ്രീലാളിതനായി ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. लेकिन दूसरा जो है परीक्षा में भी यूसुफ जो है हालेलुया विजय होकर परमेश्वर की नाम को स्तुति कर रहा। ഞാൻ എൻ്റെ അവസാനത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് വരികയാണ്. मेरा आखिरी सोच में मैं आया हूं। The test of sexual immorality, the test of spiritual pride, and number 3, the test of unforgiveness. सबसे पहला परीक्षा यौन संबंधित जो है अनैतिकता, दूसरा परीक्षा जो है आत्मिक घमंड का परीक्षा, और तीसरा परीक्षा कैन यू रिपीट द थर्ड वन? Unforgiveness. ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പരീക്ഷയിലേക്ക് യോസെഫിനെ ദൈവം പരീക്ഷയിലേക്ക് യോസെഫ് കടക്കുകയാണ്. ദൈവമല്ല പരീക്ഷിക്കുന്നത്. यस यस, माफी नहीं देने वाला, माफ करने का जो है भावना नहीं होने वाला एक परीक्षा, माफ देने के लिए नहीं चाहने वाला एक परीक्षा, ലോകപ്രകാരം ഒരു രീതിയിലും ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സന്ദർഭം. और दुनियादारी तरीका में किसी भी तरीका में माफ नहीं करने वाला एक अवस्था है। ये अवस्था തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇതുപോലൊരു അവസരം യോസെഫിന് ലഭിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ ഗോൾഡൻ ചാൻസ്. बदला लेने के लिए और जो है विरोध जो है वापस जो है मारने के लिए इतना अच्छा एक मौका यूसुफ के बिना किसी को मिला नहीं होगा। തന്നെ ഉപദ്രവിച്ച കൊല്ലുവാൻ സഹോദരന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ യോസേഫ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. आपको जो है अपना जो है जिंदगी को खराब करने के लिए कोशिश किया हुआ अपने भाई लोगों को जो है बदला लेने के लिए सबसे अच्छा एक मौका यूसुफ को जो है मिला है। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 50 അധ്യായം chapter 50 verse 18. उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय और उसका 18 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, അവന്റെ സഹോദരന്മാർ ചെന്ന് അവന്റെ മുമ്പാകെ വീണു. Remember the dream Joseph had at the age of 17. और देखिएगा आप यूसुफ का जो है सपना को आप लोग को मालूम है कि वहां पे लिखा हुआ है 50 का 18 में, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े। യോസേഫ് 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ കണ്ട സ്വപ്നം എന്താണ്? നക്ഷത്രങ്ങൾ അവനെ വന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നു. यूसुफ जो है 17वां साल में देखा हुआ सपना क्या था कि 12 जो है क्या बोलते हैं तारा जो है उसको दंडोत कर रहा, और सूरज और चंद्रमा भी उसको दंडोत कर रहा। അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കറ്റകൾ വന്ന് എന്റെ കറ്റകളെ നമസ്കരിക്കുന്നു. और भाई लोगों का पुल्ला जो है वो यूसुफ का पुल्ला को जो है दंडोत कर रहा। അന്ന് അവർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. നീ ഒരു അഹങ്കാരിയാണല്ലോ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ വന്ന് നമസ്കരിക്കുമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? उस दिन जब में जो है लोग पूछा हुआ एक सवाल है कि तुम तो एक अहंकार व्यक्ति है, तुम क्या सोच रहा है, हम लोग आके तुमको दंडोत करेंगे, ये सोच रहा है। chapter 50 verses 18. 50 का 18, അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവന്റെ മുമ്പാകെ വീണു. और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े। ഇതാ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. देखो हम तेरे दास है। നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യുമായിരുന്നു? अगर हम यूसुफ का जगह में होता तो क्या करेंगे? ഇത് ദൈവം തന്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന നിവൃത്തിയാണ്. हम लोग ये बोलेंगे कि परमेश्वर ने दिया हुआ सपने का व्याख्यान का जो है अपूर्तिकरण है अभी जो हो रहा। ദൈവം എനിക്ക് തന്നൊരു അവസരമാണ് തിരിച്ചടിക്കാൻ. जो बदला लेने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ एक मौका है। അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ പ്രതികരണം.
साधारण एक व्यक्ति इस प्रकार जो है प्रत्युत्तर दे सकता हूं कि अगर परमेश्वर ने इस प्रकार का एक मौका मेरे जीवन में दिया है तो मैंने आपको दिखाएंगे मुझे क्या कर सकता. കാരണം അതിന് തെളിവുണ്ട്. കാരണം സ്വപ്നം യോസേഫിന് തന്നെത്താൻ ഉണ്ടായതല്ല, ദൈവം കൊടുത്ത ദർശനമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസരം മുതലെടുത്തത് കൊണ്ട് എന്താ ഒരു കുഴപ്പം? വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്? और जो है आपको उसका न्यायीकरण हो सकता है क्योंकि सपना जो है परमेश्वर यूसुफ को दिया गया था और उस सपना का पूर्तिकरण अभी होने के लिए यूसुफ जो है अगर मान के चलिए बदला लीजिएगा तो क्या गलती है उसमें अपने भाई लोगों से. Look at Joseph's response. लेकिन यूसुफ का जवाब को आप देखिए. 19th verse. Joseph അവരോട്, उसका 19 वाला पद. यस നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നുവോ. 20ാമത്തെ വാക്യം, നിങ്ങൾ എന്റെ നേരെ ദോഷം വിചാരിച്ചു, ദൈവമോ ഇന്നുള്ളതുപോലെ ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന് അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളെയും പോറ്റി രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ധൈര്യപ്പെടുത്തി. उसका 19 वाला पद में यूसुफ का जवाब को देखिएगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा. यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसे करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों ने प्राण बचे. Praise the Lord. യോസേഫ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോറ്റി പുലർത്തിക്കൊള്ളാം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദോഷം നിരൂപിച്ചു, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ദൈവമോ അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു. ആമേൻ. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റി, अनफॉरगिवनेस. मैंने आप लोगों को माफ करेंगे केवल वो नहीं बोल रहा है, 21 वाला पद में बोल रहा है, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारा बाल बच्चे का पालन पोषण करता रहूंगा. हो सकता है यूसुफ ने ये कह रहा है, तुम लोग मेरे बुराई के लिए काम किया लेकिन परमेश्वर वो भलाई के लिए बदल दिया. अभी जो है मुझे तो तुम्हारा विरोध में बदला ले सकता है, लेकिन मैं बदला लेना नहीं चाहता हूं. मैंने तुम्हें पालन पोषण करेंगे. और उसका तीसरा परीक्षा भी यूसुफ पार हो रहा है. Look at the cross. Look at the cross, Jesus Christ. കർത്താവേ, ദൈവമേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നതിനെന്നറിയായാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന യോസേഫിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और आप लोग देखिएगा कि उस क्रूस की ओर देखिएगा, यूसुफ का जो है विचार जो है हल प्रतिनिधान करने वाला यीशु मसीह को देखिए. यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में टांगने के बावजूद भी बोल रहा है कि हे पिता, ये लोग जो कर रहा है क्या कर रहा है नहीं मालूम, इसलिए इन लोग से क्षमा करे, जो कहने वाला एक यीशु मसीह का चित्र. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രതിനിധീകരിച്ച യോസേഫ്, അവൻ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം. यीशु मसीह का विचार को काफी साल पहले जो है अपना जिंदगी में दिखाया हुआ एक व्यक्ति यूसुफ, वो फलवंत एक दाखला था. हालेलुया. The test of sexual immorality, the test of spiritual pride, and the test of unforgiveness. ഈ മൂന്നും പാസ്സായി ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് യോസേഫ് വിജയശ്രീലാളിതനായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. A proven leader, his name is Joseph. और जो है सब तीन जो है परीक्षा को, सबसे पहले अनैतिकता का परीक्षा उनका जीवन में हुआ. दूसरा जो है हालेलुया उनको आत्मिक घमंड का परीक्षा उनका जीवन में हुआ. तीसरा माफी करना या बदला लेने का परीक्षा उनका जीवन में हुआ. ये तीनों को पार करके उन्होंने, या पार करके नहीं, उन्होंने जीत कर जो है लोगों के सामने दिखा दिया कि एक प्रभु का व्यक्ति कैसे होना है. और वो यूसुफ आज भी हम लोग से बातचीत कर रहा. ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം, കർത്താവ് യോസേഫിനെ പോലെ ഭാവത്തോട് പോരാടുവാനുള്ള കൃപ തരണമേ കർത്താവ്. आज हम लोग जो है अपना जीवन को समर्पण करके ही कहेंगे प्रभु से, प्रभु यूसुफ का जैसा पाप को लड़ने का ताकत प्रभु हमें मिलने पा. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.
और इसीलिए परमेश्वर हमें सहायता करे, ये सबके लिए प्रभु हमें सहायता करे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करे। हालेलुया। आइए हमारा जीवन को समर्पण करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।